political right tam na bos hai da makha political right bos hai da makha political right jeng kha nini aro jotor tomo tam na bagai jeng dophan bagai jeng greater Timberland hasan of political right jeng na political right tamo political right ini self determination mana nini tiprasa simi sajin ka tongna ni nini hano simi ne khaksa khai nini borok tongna ni abase political right political agabul bubagara masa ka bubagara borki kubida buju political right no soy reka na buji ami da soy reka ni masa ka tam bagi kakai nang nai naga ro bahina tamo ni bagi coba kai socio economic cultural and political right for sam parmana amotamo nini socio nini culture nini hukumu nini economic nini thani power kornai nang se economic collection kaina revenue collection kainai abul pore nang se decision kainai nang se policy kainai abul hono political right tini jara komne baga angase political right rono ahabe nono bujuk salah gerak tampan nono kisi siapa no bujena cesa tadi political right sudu al budba taka al paika asu paisinya asal kubi political right enggak kakai nini joto hukumu nini rang pusha nini ha joto no om khobda kaisa water se khobda tamu hano buba gara o jagawo land right nini language nini economic nini culture nini identity no portha paka actually kaisa word of political right no joto no bor khobda mo kaisi je bor bujia no se abah no koso tak se kok tini of political right tamo anono takisa ka elaborate khai romone Norway desho 6 mas hor 6 mas sa aja ka nor ghorone tamasa karena ngaro thanjak abot bagin an saimano aja ko sani boror tong sani jengahe boror indigenous of bon separate parliament of Norway mo separate parliament tawro nichiro parliament of Delhi wo thik aba hakeno taw tirpawo bongne separate parliament of North East aba hake bon separate parliament hanga tini kaisa desho kaisa parliament ma kaisa mano keto aja gawo sami boror nor google phone nai je smart je mobile tonero sami people nor nutu je google Norway sami boror sami ro boror to boror Norway wo pray joton se bisi kar boror around 80,000 80,000 to bango Finland to boror 5,000 Russia to Sweden to Ireland to kita happen at parliament thuntin bor kaisa thansa bon culture bon hukum bor aba ke share khai tonglai thik chino robo of political right no chini greater department abo jeng to committee form khaya ko committee jogot form khakai of political right no bai ke khai nai jeng sana greater department nga judu greater department bumu go thogya kakai ta alada kapan chulu rimano Titi edisi no pano ti prasa nije parlemen hulu sino rimano hai deba naga ka tabuk chini je CM to sum bono pano sum CM hulu sum bumuro nai CM liya CM ti prasa ni CM kebama o dagawo sum onek isu sari mano onek isu sai mano karena amut banget political right no kotor khai o jaga narajak je political right share okse object of sau take je bottom sa tanero Narendra Modi soria talon bago jago Amit Shah soria omsu murkho কোন দিন যে কোনো এগ্রিমেন্ট যে কোনো অ্যাকর্ড যে কোনো অফিসিয়াল অন্তে এগ্রিমেন্ট মন্ত্রীরা সইলবা সাব সইল তিনি ছিল সিএম তম যে কোনো টিটি এডিসিনি যদি না এগ্রিমেন্ট যদি না থাকায় বড় সইল না বা যদি না কুটো ফাটে গিয়েছে কাকা বড় সইলবা সাব সইল সিউচি সইল মানে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সিউচি সইল ওকে তিরপা হাও কি মালিক সাহাটা সইলবা
সাব সয়রু আর চিফ সেক্রেটারি সয়রু কারণ চিফ সেক্রেটারি সে এক্সিকিউটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালু নাই এডমিনিস্ট্রেশন হেড হিসেবে সাব চিফ সেক্রেটারি ঠিক আবা হাকেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হব আবা হাকেন তব তিনি চিফ সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া